parce que seli b'ale bolo n'a donna seli la hakili tɛ foyi la ni ala tɛ n jɔra an ka alaba ɲɛkɔrɔ bon nin b'a dɔn tigitigi mɔgɔ min bɛ ten n'i nana o kama seli yɔrɔ la i b'o faga a ye ali sɔrɔ ni bamuru ye tan de ka ali faga ali fana su donna iraki ten de kufa yɛrɛ tɛ ali su ma se ka don kufa o don parce que ali ko a denw ma n'an ye su don u bɛna an su bɔ n'u dun ye su bɔ ala bɛ diɲɛ halaki anw ɲɛnama anw bɛ yafa ko dɔ la anw su ala tɛ yafa i b'a jate minɛ terroriste ninnu an ka ali yɛrɛ bɔ a la u bɛ ka kaburu ci fɛn bɛɛ bɛ kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ n'a min ka ko banguma sera dɔrɔn i b'a ye u bɛ taa maa ɲuman dɔ kaburu ci o b'o ci dɔrɔn i b'a ye o tile fila u ka halaki bɛ da kɛnɛ kan ala anw ka kɔrɔnfɛmɔgɔ ninnu nɔrɔ la tuma min na n'u ye mausolew ci Tombouctou o ma tɛmɛ kalo damadɔ ka tile damadɔ kan dɔrɔn Faransi ka bombardement jigin donc ali b'a dɔn tigitigi n'u sera ale su ma o t'ale bolo cogo di ala de bolo bon min b'ale bolo ale bɛ se k'a fɔ ala n yafara olu tun bɛ sabali a bɛ n'a fɔ tɔyifakaw ye kira bon k'a kun sɔgɔ ka jeli bɔ a la ala ye mɛlɛkɛ bila ka na ko kulu fila de kɛlen don ka tɔyifa lamini n bɛ kulu fila in kɛ ka tɔyifaka bɛɛ nɔɔni kira ko ala ma n b'a ɲini fɛ k'u to yen u t'a dɔn ninnu t'a dɔn ne ye min wa n'u y'a dɔn u bɛ na min kɛ ala e bɛ n'o ye sabali k'u to donc ali ninnu tun b'o ɲɔgɔn de fɔ ala u bɛ sabali o la ali ko a denw ma ko a ye taa an su don fo kungo dɔ kɔnɔ a kana sɔn k'an su o don de ali denw Hasan ni Hussein dɔrɔn ani mɔgɔ damadɔni olu de taara ali su don fo kungo kɔnɔ o la dɔw ko su don n'a ɲagamɛ la ko ɲagamɛ taara n'a ko a taara i yɛrɛ sɔrɔ fo Inde ali kaburu dɔ bɛ dɔw bolo Inde ko ye ali kaburu voilà donc kuma caman fɔra la mais ali kaburu bɛna yɔrɔ dɔn kuma jumɛn n bɛ fɛ an ka kabako dɔ de nin ye kira min lamɔna kira bolo ka silamɛya kɛlɛ bɛɛ kɛ o su ka dɛsɛ ka don Maka o ka dɛsɛ ka don Madinɛ ka taa dɛsɛ ka don Irak fo ka t'o su fana dogo ali su dogo k'o don o ye ɲanibaya ala kɛra o de la a su taara don kungo de kɔnɔ a su donna Haruna Rashidi ka wagati de la ni Haruna Rashidi ni sogo n'a taara sogo ɲini na kungo kɔnɔ ni sogo n'a ye sogow bon n'u bolila ka don kungo yɔrɔ dɔ la n'a y'a ka wulu bila ka don sogow nɔfɛ wulu dɔw bɛ taa sogo sasi n'a ye wulu bila ka don kungo yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a ye wulu bila ka don wuluw ti don ni sogow kɔni donna yen wuluw ti don yen tun a kamana guwanna faama dɔ a y'a ɲɛɲini tuma bɛɛ n'a nana kungo kɔnɔ ni wulu bilala k'u ka don ni kungo bolo in na u ti don a ye dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ɲininka cɛkɔrɔba kelen ko k'ale b'a dɔn min bɛ yen mais n'a b'ale garanti n'a y'a fɔ a t'a faga a ko cɛkɔrɔba ma k'a garantilen don cɛkɔrɔba ko ali kaburu de bɛ yen o de la n'i ye wuluw bila k'u ka don wuluw bɛ maloya ka taa wo ci ali damɛ yɔrɔ min na wuluw ti sɔn ali damɛ yɔrɔ min na k'u bɛ taa sogo minɛ o de la kaburu in bɛ yen nin nɔ n'i bɛ fɛ k'a ye n bɛ taa yir'i la kaburu in taara ye e puruta ka taa sɔrɔ ali kaburu tamasiri fɛn fɛn fɔra a bɛɛ bɛ yen Seydina Ali dalen don Haruna Rashidi ka sɔrɔ ka tu tigɛ ka bɔ a yɔrɔ la k'a yɔrɔ labɛn a yɔrɔ bɛ yen hali sisan Irak Najaful Ashraf ziyarakɛla miliyɔn min kan mɔgɔw bɛ taa ziyara kosɛbɛ bana bɛ kɛnɛya fɛn caman bɛ kɛ ali kaburu de bɛ yen sisan Najaful Ashraf Saddam Hussein ka wagati la ale tun kɛlen don ka mɔgɔw bali mais sisan alhamdulilayi yɔrɔ in libéré la bon Hasani fana turu sera o fana ma o fana ye kira mɔden a tun bɛ i to seli la ni minnu nana yɛlɛ a kɔ sanfɛ a tɛ sɔn k'a kɔ wuli n'u ye bonya kama a b'u ta a b'u yaala sahabaw cɛ la a b'a fɔ ne denw filɛ ninnu de ne bɔnnaw bɛ na bɔ nin na ala n bɛ ninnu fɛ ala kɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ maa min kɛra ninnu fɛ mais Hasani fana empoisonné de k'o faga Muawiya fɛ a fagalen ɲana a ka sa ani ka bi a ko a balimakɛ ma Hussein ko taa n su don n mɔkɛ su kɛrɛfɛ ne kun ko ka di n mɔkɛ ye a kun ko ka di ne ye taa don kira ka so kɔnɔ u ye Hasani su ta o la k'u taa don kira ka so kɔnɔ o fana ma bɛn jugu ninnu ma u nana ka kira mɔden su bon ni kala ye Hasani su k'a bon ni kala ye Hussein seginna ni su ye ka taa su don Bakiya kaburu don de la ten Hasani tun y'a ɲini ale su de ka don
ale su ka don Hasan ne tun y'a ɲini ni su ka don kira su kɛrɛfɛ o ma se ka don mais ni taara i bɛ mɔgɔ wɛrɛw ye kira kɛrɛfɛ Abubakar dalen bɛ kira kɛrɛfɛ Umar dalen bɛ problème ma don olu si t'a la mais olu tɛ kira somɔgɔ ye sahabaw don mais kira yɛrɛ denw n'a mɔdenw o c'est à dire Fatima tu ta o kaburu dugura Seydina Ali o gɛnna ka taa Kufa o fana sara Kufa misiri kɔnɔ o don ɲɛmɔgɔ don mais a su ma se ka don kɛnɛ kan a dugura de o kɔfɛ Hasan fana o min ko k'ale o min fatura Madina o ko a ye taa su don o mɔkɛ su kɛrɛfɛ u y'o fana su bɔ ni kalabiya ye Useni turu sera o ma o taara sa fo Karbala ani mɔgɔ 82 72 an'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u y'u bɛɛ faga k'a tɔ to Useni yɛrɛ kelen ye k'a faga Magaritɔ ko la kala min donna a la Ala de b'a da dɔn k'a farikolo kɛ i b'a fɔ jugu ni farikolo ka so boli ka yɛlɛ a kan k'a kunkolo tigɛ k'a don bere la ka yala n'a ye silamɛya mara bi yɔrɔ o yɔrɔ ka Alahu Akibaru fɔ a kunna ka la ilaha illallah fɔ a kunna o de la hali sisan n'u bɛ mɔgɔ faga wa Alahu Akibaru kelen de b'u donc o de la kira somɔgɔw ni y'u bancogo de ye quoi ne tun bɛ dakuru ɲɛ fila fɔ a y'a kan dɔrɔn ni ye kira yɛrɛ ye minnu yira kuranɛ yɛrɛ ye minnu yira ko k'olu bonya n'olu fagara a yɔrɔ ni e ko bi n'a fɔra ko karisa y'a ye bi baara bɛ yɛrɛ bolo dɛ u dɛsɛlen e la u sirannen don fɛn dɔ ye i b'a sɔrɔ fanga min bɛ yen u sirannen n'o tɛ su tɛ yɛrɛ kɔ lahara o la kabako baro n'i y'a mɛn i b'a fɔ n ka don mɔgɔ ka taasira la kira somɔgɔw sara ka sɔrɔ u bɛ Ala bato nin kan kira ye nin de fɔ walima kira kumana nin kan o k'a sɔrɔ u yɛrɛ balola kɛ u fagara de k'u bɛɛ latunu Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala ka sini kɛnɛya di ma Ala k'i sara ni ne kun don hakili ya Rabbi Allah Ala ka bila miizani la aw n'a ɲana ya Rabbi Allah Ala ka wuli masa ki bani denbaya la si janni kɛnɛya Ala k'a d'aw ma hɛrɛ caman bɛ masali de bolo Ala k'a da n'aw bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛɛ kalifa Allah taala Ala k'an bɛɛ kira mantonw ka jama يا ربي الله بيدون بركة كما صل على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان محمد وعلى محمد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حيدر إلين براجع لك حرك جو فرقول بدو جهنم بلا دوما جهنم باكون جهنم ببسن جهنم بامو يراني وتاوا منافقين تماشين راي جوماي وبين برج ما من بواك منافقين bon munafiki tamasiri ala kira kuma na sallallahu alaihi wasallam akwai ayatul munafiq salas idha adatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha u'tumina khan aqul nap mana abi galunti nap mana abi galunti wallahi laifu ta aba boroto ko ni mɔgɔw ye danaya da ka abu janfa ni munafiki tamasiri i b'a fɔ n ye min fana fɔ o y'a kɛnɛ kan ta ye nin ye tamasiri de munafiki kɛnɛ kan ta de mɔgɔ min bɛ diinɛ yɔrɔ dɔ kɛ ka ban dɔ ma donc a bɛ diinɛ la n fankelen b'a la n t'a la tuma dɔw la a b'a kɛ a t'a kɛ a dalen tɛ dɔw la o ye munafiki ye donc a détaillé ka bon kosɛbɛ. seli waati tɛmɛna ka dalen to sunɔgɔ la o tɛ maa non olu tɛ mɔgɔ kɛ munafiki ye o ye o bɛ se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ i y'i tugun k'o kɛ i ye jurumu de sɔrɔ mais n'i m'i tugun ala bɛ yafa quoi ni i ye ala yafa imam question dɔ bɛ ne bolo i ka kuma fɛ an y'a faamu k'a fɔ ko ala kira ye kisi nɛma b'a ye a ye Seydina Ali yira kisi nɛma k'a fɔ ko o ka bila ale nɔ la bon an dun y'a ye k'a fɔ ala kira salen kisi nɛma b'a ye k'a fɔ ko kalifaya dira Abubakar ma après a dira Umar ma après a dira Ousmane ma bon donc munna bali kɛra Seydina Ali ka bila ala kira nɔ la kisi nɛma bon
lajɛ o kuma ka dun kosɛbɛ a mago bɛ walawalali la a mago bɛ walandaw la komi an ka wajulu caman bɛ YouTube kan an kɛlen don k'a walawala kosɛbɛ mais hali ni Abubakar ninnu sigira a ka dɔn dɔrɔn olu ye mɔgɔw ye minnu sigi quoi mais Ala ye min sigi o kɔni o ye Ali de donc Ali ka kalifaya hali Abubakar tile la Ali de tun ye kalifa ye hali Umaru tile la Ali de tun ye kalifa ye Usmani tile la Ali de tun ye kalifa ye olu tun bɛ se ka kɛ ko ɲɛnabɔlaw ye ani mɔgɔ mara cogoyaw ye mais silamɛya yɛrɛ ɲɛdɔn a n'a baara kabi kira fatura o tora Ali bolo fo ka taa saya se Ali ma mɔgɔ si tun tɛ se k'o baara i b'a fɔ n ye question minnu fɔ n'olu tun nana kuma o kuma Umaru tɛ se k'o jaabi Abubakar tɛ se k'a jaabi Usmani tɛ se Ali de tun b'a jaabi ni silamɛya tiɲɛni mun nana kuma o kuma Ali de tun b'a ɲɛ donc Ali ka ɲɛmɔgɔya bɛ yen depuis kira fatura mais kow kɛra histoire caman kɛra u banna u ma sɔn parce que sahabaw yɛrɛ y'a fɔ ko a bɛɛ se ka taa kira ka du kɔnɔ u tɛ se ka kɛ nabi ɲuman ye ka tila ka kira fatulen kɔfɛ ɲɛmɔgɔya fana d'u ma i n'a fɔ Umaru ni Ibn Abbas ka baro dɔ la Umaru b'o fɔ Ibn Abbas aw tɛna se ka nabi ɲumanya sɔrɔ aw ka du kɔnɔ aw ka tila ka ɲɛmɔgɔya fana sɔrɔ ko o bɛɛ tɛna ye donc yɔrɔ ninnu kɔnɔ ka dun kosɛbɛ surtout ni mɔgɔ minnu ka faamu ma s'a ma hali anw bɛ sɛgɛn kosɛbɛ wajulu la mun na n'a y'a yɔrɔ dɔw walawala dɔrɔn dɔw b'a ye i n'a fɔ an bɛ ka sahaba dɔ kafiriya ou bien u b'an tɔgɔ yɛrɛ tiɲɛ k'an bɛ sahaba neni parce que n'i ye nin yɔrɔ walawala a ti bɛn dɔw ma parce que i b'a sɔrɔ olu ye min kalan n'i y'anw ka jamana jateminɛ i b'a sɔrɔ dɔw taara kalan kɛ Saudiya la u taara kɛ Egypte olu bɛ min kalan ye bon ni e nana fɛn fɔ min n'o tɛ kelen ye dɔrɔn o mɔgɔ bɛɛ b'i bila i contre la bon e y'o mɔgɔ minnu sɔrɔ wajulu la a mɛnna u bɛ fitinɛ sugu bɛɛ ɲini ka s'i ma bon o de la kuma caman anw tɛ sɔn ka don a détail ba kɔnɔ k'an b'a di mɔgɔw ma yɔrɔnin kelen n'a y'a ɲɛfɔ ta hakili yɛrɛ mana nin faamu kɔfɛ ko wɛrɛw bɛ na sigi wɛrɛw bɛ na an bɛ walawalali wɛrɛw di min tɛ nin ye o la ni mɔgɔ min ye internet lajɛ kosɛbɛ i b'a ye an y'a wajulu bɛɛ walawala i b'a fɔ ale y'a ye cogo min na. Question dɔ fana bɛ ne fɛ ne ma min faamu bɔn a b'o hukumu kelen kɔnɔ parce que diɲɛ kɔnɔ bi bina problème ba de bɛ siya mɔgɔw ni sunna mɔgɔw cɛ mais ne ma min faamu sisan mais n'a fɔra siya mɔgɔw o ye famille mɔgɔ ye olu kɔni yɔrɔ o bɛna yɔrɔ o kɔni ye sunna mɔgɔw ye mun de la u y'a essayer ka différence bon sunna yɛrɛ tɔgɔ min filɛ nin ye fɔlɔ kira tile la sunna tɔgɔ tun tɛ yen k'a fɔ sunna ne ye ɲininkali k'a la n y'a fɔ Mali la parce que kuma dɔw bɛ na kuma dɔw la mɔgɔ da i b'a dabɔ ka jaabi de sɔrɔ a la sinon jaabi sɔrɔ man di a la ne y'a fɔ hali n ka mawulidu la n y'a fɔ a la n ko ni dalilu sɔrɔla kira y'a fɔ mɔgɔ kelen ma sahaba kelen ma ko sunnamɔgɔ walima sahaba dɔ y'a fɔ a den dɔ ma sunnamɔgɔ sahabaw tɛmɛnen kɔfɛ a fɔra mɔgɔ dɔ ma sunnamɔgɔ ni kɔsa in na tɛ n ko ne bɛ wajulu dabila pewu ni y'a dalilu sɔrɔ k'a fɔ sunnamɔgɔ karisa e ye sunnamɔgɔ ye n'a dalilu sɔrɔla ala kira y'a fɔ n ko walima sahaba dɔ y'a fɔ an bɛ wajulu dabila sunnamɔgɔ tun tɛ yen k'a fɔ mɔgɔ dɔ ma sunnamɔgɔ o tɛ yen mais kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ siya fɔra kira tun b'a fɔ ali ma kuma bɛɛ ali an ta wa siya tu ali n'i ka siyaw e n'i ka siyaw kira y'o fɔ ali n'i ka siyaw olu taar'u tɔgɔ bɔ mais wa sunna tu ka wa ahli sunna o tɛ yen kira ma sunna fɔ mɔgɔ ye n bɛ taa ka sunna to yen a y'a labaara o ye tiɲɛ mais kɛ sunnamɔgɔ ye o ye kuma wɛrɛ de ye sisan k'i tɔgɔ da sunnamɔgɔ n'i b'i tɔgɔ da fɛn min na ni silamɛ b'a tɔgɔ da fɛn min na fo k'a sɔrɔ ala jɛra n'a ye tɔgɔ ka k'o ye kira jɛra n'a ye o tɔgɔ ka da i la bon n'i ko siya sa ala jɛra n'a ye siya ka fɔ mɔgɔ ma parce que kira yɛrɛ tile la a bɛ fɔ ali e n'i ka siyaw o bɛ sunna kitabu yɛrɛ kɔnɔ donc o yɔrɔ de don mais bɛnbaliya min b'u cɛ o bɛ kɛnɛ kan siyaw k'o de an ka diinɛ segin kira n'a somɔgɔw ma bon mɔgɔ minnu k'o ye sunna ye olu ko an k'a segin bɛɛ ma donc n'i ye arabi saoudite la ye sisan n'a fɔra ko ka diinɛ segin ala kira n'a somɔgɔw ma o tɛ saoudiya ka royaume bannen wa o la olu bɛ wari de di olu tɛ ala kira somɔgɔ ye hali olu tɛ arabu ye mɔgɔ min bɛ royaume na saoudiya la juifuw de don yahudiyaw don donc n'a fɔra ko ka segin ala kira la somɔgɔw ma o tɛ bɛn olu ma donc f'olu ka kɛlɛ de kɛ pour que kira somɔgɔw ko kuma o ka ban pewu donc o la fagali de bɛ na k'o la i bɛ kɛlɛ de kɛ o la voilà o yɔrɔ de don. Parce que a problème barika ka bon ne
un terikɛ dɔ bɛ yan ale taara baara de la Arabie Saoudite donc a ko u ko ko diinɛ jumɛn b'a la ale ko k'ale silamɛ comme malien bon hali n'a tɛ silamɛya pratiquer mais fa ni ba ye silamɛya ye silamɛ donc o m'u bɔ ko non ko f'a k'a fɔ de ko yala siya mɔgɔ de don ou bien sunna mɔgɔ ale ko k'ale t'o dɔn o ko 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 donc n'o don ko n'o ko ma ɲɛnabɔ k'o tɛ visa yɛrɛ di ale ma parce que n'i y'a jateminɛ maliyɛn bɛɛ ye siya ye parce que maliyɛn bɛɛ ye siya ye mun na n'i ye Mali jateminɛ Mali siyaw yɛrɛ la n'a fɔra karisa ye Ayidara ye o mabalimakan bɛ yen karisa ye kira bɔnna e ye Sherifi ye o bɛ Mali la ni mawuludu sera maliyɛn bɛɛ b'a kɛ siyaw ka taabolo y'o ye n'a fɔra ko kira somɔgɔw bɛɛ b'a fɔ nin ye mɔgɔba ye n b'a bonya o ye Mali taabolo ye quoi donc siyaw ka taabolo ye par exemple sɛbɛn min daga maliyɛnw bɛ sɛbɛn don o la u bɛ nasi mun o ye siyaw taabolo ye bon wabiya dun taabolo la o bɛɛ ye haramu ye bon i b'a ye siya danbe bɛɛ bɛ maliyɛn na parce que an ka diinɛ nana n'o de mais paratigi de yɛlɛmara kɔfɛ parce que faamaw de masakɛ minnu tun bɛ fanga la olu de b'a exiger a ye Ala bato ta a y'aw bolo minɛ a ka seli a y'a ka kulusi pan a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ mais olu nana ɲagami dɔɔni fo siya nana to mɔgɔw la a bɛ mɔgɔw dan cogo la ni y'an ka mɔgɔ bonya cogo n'an ka majigiw lajɛ k'an ka diinɛ baaraw lajɛ an ka mawuludu ani an ka nasiko sɛbɛnko n'i y'olu lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin ye siyaw ka taabolo de ni mɔgɔ fatura saraka bi bɔ tile 3 bi kɛ tile 7 tile 40 o bɛɛ ye siyaw ka taabolo de jogo ni danbe fan fɛ mais Ala bato cogo la dɔrɔn yɛlɛma nana don a la o de la ni maliyɛn min y'i ka o yɛlɛma dɔrɔn ou bien n'i taara ninnu ka dugu la n'u tora k'i ye u bɛ sin k'a miiri k'i ye siya ye ka sɔrɔ e t'a dɔn siya yɛrɛ tɔgɔ ye min mais u b'a ye i bɛ paratigi minnu kɛ diinɛ ko wɛrɛw la u b'a ye nin siyaw de ka taabolo mun ye nin sɔrɔ e la donc o de don quoi o de la sisan baara nɔgɔyara tuma min na anw bɛ kan ka wajulu kɛ an bɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔ caman bɛ ka siya faamu hali kɔsa in na a tɛ kalo 2 bɔ wabiyaw ye fɛnba dɔ k'an contre u ye dawura kɛ parce que sisan anw kɛlen don bɔ jagokun ye quoi jagokun ye mun ye ni anw ka images bilala ka taa Saudiya la u bɛ wari sɔrɔ u bɛ financement sɔrɔ u ye financement ba dɔ sɔrɔ kɔsa in na k'a fɔ ko siyaw bɛ Mali kɔnɔ sisan donc u bɛ financer k'u ka séminaire kɛ séminaire ye mun ye k'a jira k'a fɔ siya ye nkalon de haramu don kafiriw don o séminaire kɛ ka alimamu fara ɲɔgɔn kan ni wajibikɛlaw don o don wari hakɛ dɔ bɛ yen ni mɔgɔ mɔgɔ taara séminaire la o b'a di donc o séminaire yɛrɛ kɛra kɔsa in na Mali kɔnɔ parce que u y'a ye siya bɛ ka fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ parce que maliyɛn bɛɛ ye siya ye a bɛ se ka kɛ i t'a kalama dɔrɔn de mais i y'a ye i bɔ a kalama cogo di k'i y'a ye n'i fa sara n'a taara kaburudon na dugawu bɛ kɛ fatiya bɛ ta bon o de ye siyaw ka taabolo ye saraka bɛ na bɔ tile 3 bɛ kɛ tile 7 bɛ bɔ siyaw ka taabolo n'a fɔra ko karisa ye kira somɔgɔ ye e b'a bonya e b'i k'a fɛ o ye siyaw ka taabolo de donc o ɲɔgɔnna minnu bɛ paratigi minnu bɛ yen dɔrɔn seli cogo o minnu mun ti mɔgɔw bolo anw y'o de ɲɛfɔ ani kira kɔfɛ a somɔgɔw de ye yira a la wa maliyɛn de teliyara k'a faamuya fɛnɛ ka tɛmɛ Afiriki bɛɛ kan o de la u ko ko Afiriki dugu min kɛra danger ye k'o ye anw ka jamana de ye ko siyaw bi kan ka Mali de minɛ surtout ne yɛrɛ ka image bi bɔ fo Saudiya télé ne ka vidéo ne ka wajulu kɛyɔrɔ u b'a bɔ u ka télé dɔ bɛ yen ko Sɔfa a bɛ n ka téléphone kɔnɔ u b'a bɔ don o don Saudiya télé dɔ bɛ yen a b'o bɔ k'i ma ye ko siyaw ka progression Afrique tellement que u jɔrɔlen don donc koba de don u bolo quoi parce que ni siya dɔnna ka ban dɔrɔn Saudiya y'a banna pewu bon y'a a bɛ ka don farafinna u ko ko dugu 2 min ye menace yɛrɛ ye siya la ko Nigéria ni Mali parce que cɛ dɔ fana bɛ Nigéria Zagzagi o fana bɛ baaraba k'a la bon i b'a sɔrɔ maliyɛn yɛrɛ tɛ siya yɛrɛ tɔgɔ dɔn yɛrɛ i tun bɛ maliyɛn 100 lajɔ i n'a fɔ u ye min kɛ terikɛ la a t'a dɔn siya ye min mais peut-être u y'a ye a bɛ ka seli a bolo bilalen don olu dun tɛ se k'a faamu cogo si la mɔgɔ ka seli i bolo bilalen e tɛ siya olu tɛ se k'o faamu olu bolo kɔni mɔgɔ bolo bilalen kɔni o ye siya de n'i bolo minɛra i y'olu ka mɔgɔ de bon n'olu ye maliyɛn ye o bɛ ka seli o bolo bilalen don
bon bɛna tila k'a ye n'u y'a ɲininka peut-être u bɛ taa sɛbɛn dɔ sɔrɔ a farikolo la walima u bɛ taa sɔrɔ a bɛ nasi min ou bien u b'a ye kaburu ziyara minnu b'i kɛ Mali la olu bɛɛ ye siyaw ka taabolo donc o la a b'i gɛlɛya u ma u ni maliyɛn ka se ka ɲɔgɔn faamu nin yɔrɔ ninnu na. Karamɔgɔ assalamu alaikum. A fɔra ko n'an bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ an ka taa an kutu wa sallallahu alaihi wasallam ka fami ɲininka. Ne bɛ fɛ k'i ɲininka question saba de la a fɔra k'a gundo b'aw ka so kɔnɔla la. A fɔlɔ ye astafirullah gundo ye a filanan ye salatul fati gundo ye ani allahumma salli gundo n bɛ fɛ k'a walawala n ye. Bon o ye kɛnɛkan ginɛw de ye yɔrɔ n'i ko gundo ka ban a bɛ komi ko dogolen mais astafirullah ninnu ye kɛnɛkan kow de ye astafirullah ye ala yafa ma de ye bon ala ko ale de ye yafa masa ye n'a delila ko a ka yafa a bɛ yafa ni gundo b'a la o ye gundo belebeleba ye ala ye min da kɛnɛkan na ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ astafirullah fɔ i b'a fɔ ala ka yafi ma i ka jurumu bɛ yafa bon ni mɔgɔ min jurumu yafara o dala dugawu bɛ jaabi donc gindo ti tɛmɛ o kan ni ko ala yafa ma ala bɛ yafi ma ni ala dun yafari ma ka ban n'i ka jurumu banna i dala dugawu bɛ jaabi bon i ye min fana fɔ i ko salatu suratul fatiha suratul fatiha ayi suratul fatiha gindo bɔ b'ale fana la parce que mɔgɔ tɛ seli n'ale tɛ ti seli n'a tɛ gindow b'a la i b'a fɔ ne yɛrɛ y'a livre bɔ ala ale livre dɔ de ye n ka sɛgɛrɛ authentique ye awɔ voilà suratul fatiha voilà suratul fatiha gindo ka ca quoi n'i ko gindo dɔ bɛ dɔ fɔ a la dɔ wɛrɛ bɛ dɔ fɔ a la kuranɛ ye baji de ye bɛɛ b'i ta a la k'a tɔ a ti ban quoi anw yɛrɛ ye min sɔrɔ dɔnnibagaw nɔ la suratul fatiha la o ye hadamaden wolodon o bi bɛn a ma a mana kɛ cogo o cogo parce que a y'a 7 bi bon hadamaden mana kɛ cogo o cogo n'i ma wolo dimanche tɛnɛ tarata araba alamisa juma samedi i wolola nin dɔ kɔni o la tile 7 a y'a 7 la o la dɔnnibagaw y'a haya 7 ta k'a dɔn hadamaden se ka taa ka nin to o la dimanche n'a a haya don tɛnɛ n'a haya don u b'a ye n'i wolola don min na i kan ka mun sɛbɛ k'a kɛ nasi ye k'i ko n'a ye walima k'a wurudi hakɛ min na pour que i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ka jɔ n'a ye o baaraw bɛ kɛ n'a ye mais ne m'a dogo quoi ne ye livre de bɔ ne ye livre fɛn bɔ a bɛɛ ye ala tɔgɔ livre de mɔgɔw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ka moriya kɛ cogo min na n'a ka d'u ye hali n'u ma se mori ma o de la ale kɔnɔna la fatiha kɔnɔna la nin yɔrɔ b'a la dɔnnibagaw b'a fɔ ko mɔgɔ si man ka kɛ dugukolo kan k'a fɔ e wolola nin don in na fo i ka i wolodon haya dɔn parce que bɛɛ bɛ se fatiha la ka ban bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ka taa bila wala dari na bɛɛ bɛ seli n'a ye bɛɛ bɛ se o la k'i kan k'i wolodon i kan k'a dati c'est à dire n'i y'a don dɔn mais dɔw t'u wolodon dɔn fɛnɛ n'i t'i wolodon dɔn juma an bɛɛ wolol'o la parce que adama dannen ala ye bɛɛ bɔ adama kɔsolo la juma donc ko n'i t'i wolodon dɔn i bɛ juma ta n'i ye juma ta wurudi min b'a la i b'a kɛ n'i y'a kɛ fɛnɛ i ka ɲɛnamaya i tɛ se ka sɛgɛn k'i to a kan o kɔni o kuma t'a la a bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden kɔrɔ ni tilebi ɲɛ k'i kɛɲɛ ka n'i ba n'i baba ɲɛ i bɛ fɛn bɛɛ ɲini diɲɛ kɔnɔ o de la ko mɔgɔ man ka kɛ dugukolo kan n'i m'i ko i ka fatiha la i den i muso i yɛrɛ pour que ala ka fanga ni barika d'i ma mais alhamdulilayi an y'a kɛ livre ye ka ban a sabanan ye ala a bɛ sɛgɛrɛ authentique a sɛgɛrɛ authentique min bɛ se k'o la mun ye kelen ye yan dɔw b'a sabanan allahumma salli bon salatu kɔni dan t'o la o ni i y'o fɔ kira ko ten sallallahu alaihi wa sallam ko ni mɔgɔ min sɔli n'ale ka siɲɛ kelen ko ala n'a ka malikɛw bɛ sɔli ka siɲɛ n'i sɔli n'ale ka siɲɛ kelen ala ni mɛlɛkɛw ala yɛrɛ yɔrɔ n'i selila ala ye ala tɛ sɔli kan n'i sunna ala ye ala tɛ sɔli kan n'i ye hiji kɛ ala tɛ sɔli kan ko mɛ ko n'i ko allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad k'ale ala bɛ sɔli kan fɔ ko kelen sɔrɔ kan ko n'i ye tan kɛ k'olu bɛ kɛmɛ n'i ye kɛmɛ kɛ i sera daraja kɔrɔ ta don donc mɔgɔ b'a fɔ ko gindo wɛrɛ tuguni o yɛrɛ alahu taala yɛrɛ bɛ baara min kɛ n'i y'a kɛ ko kelen kɛ dɔrɔn i y'ala bila fonction
ni bɛ fɛ ka ala bila baara la dɔrɔn i b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad n'o kɛra ala yɛrɛ bɛ o baara daminɛ i nɔfɛ donc i ka ɲininkali jaabi ye nin ala k'an bɛ sɔn ala ka hɛrɛ k'i ye ne tun b'a fɛ ka question wɛrɛ poser n'i bɛ sali la jɔ a ye mun fɔ i ka kan ka auzubillahi mina shaitan rajim bismillahi rahman rahim o y'o ye après n'o bismillahi bɔra i b'a daminɛ dɔrɔn n'i ko Allahu akbar bismillahi rahman rahim auzubillahi bon ni tilala o la i bɛ suratu jumɛn fara o kan n'i tilala alfatiha la oui ni sura min y'i jaabi i b'o ja après ni sura banna tuma min ni sura ni salatu ni alfatiha n'i tilala n'i ko wala dɔɔnin na ni kulu walaw ka di i b'o kala ni kulu walaw bila falaki ka di i bira min nasi i n'a te na ka sura min mani ma diya wa i b'o kɛ bon ni sura tɛ banna tuma min n'i ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu والسلام علينا ولا عباد الله après اللهم أزلني من التوابين وأزلني من voilà من الطاهرين وأزلني ولا عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أزلني من التوابين وأزلني من المتطهرين وأزلني ولا عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا bon n bɛ ka min f'i ye e ye minnu fɔ sisan nɔ o si tɛ fɔ seli kɔnɔ e ye min fɔ o tɛ seli dɔ ye n'i ko Allahu akbar n'i ye bisimilayi kalan alhamdulilayi rabbil alamin ka taa bila wala dalina la n'i tilala i bɛ sura wɛrɛ daminɛ bisimilayi rahmani rahim kulu wallahu ahad n'i tilala i b'i biri de subhana rabbiyal azim wa bihamdihi n'a ye i bɛ salatu kɛ Allahumma salli ala Muhammad i bɛ wuli i bɛ taa sujudi la i bɛ subhana rabbiyal ala bihamdihi i bɛ wuli i bɛ taa sujudi la tugun i bɛ wuli i bɛ jogo filanan kɛ jogo filanan la i b'i sigi i bɛ tahiyya in kalan التحيات لله زكاة وطيبة الصلوات السلام عليكم أيها النبي وي سنة وكتابو تحية mais alul bɛ tu fɛ yen n y'o de fɔ o yɔrɔnin ninnu différence bɛ yen kira somɔgɔw fɛ yen olu tɛ tahiyya kalan k'a fɔ a tahiyya to olu t'o fɔ olu b'a daminɛ ashhadu an la ilaha illallah n'olu sigira u b'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad parce que seli ma ban u bɛ wuli k'u jɔ ka sɔrɔ ka fatiha kalan jogo laban na sisan u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wal shafa'atu fi ummati assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah assalamu alaykum wa rahmatullah parce que olu bɛ salamu bila i bɔtɔ seli la mais n'i ye salamu bila seli kɔnɔ siɲɛ fɔlɔ tahiyya fɔlɔ la e ye salamu bila ka tila ka taa salamu bila tuguni n'i ye salamu kɔni bila i tilalen seli la assalamu alaykum foli dira ka ban i tilala i kan ka bɔ seli la o mais ne y'a bila sigiko fɔlɔ la ka tila k'a bila sigiko filanan na i yɛrɛ k'a lajɛ o la alul bɛyitu fɛ yen i b'a dɔn diinɛ wulu de ka so siga yɛrɛ t'a la olu b'a fɔ sigiko fɔlɔ olu t'a fɔ a tahiyatu lillahi kɔrɔ de ko n ka foli bɛ ala ye sanuya bɛ ala ye bon alul bɛyitu fɛ yen o commentaire ba olu t'o bɛɛ kɛ parce que i ye ala tanu fatiha la ka ban fatiha yɛrɛ ye ala tanuni de ye bon i sigilen sisan i b'a fɔ dɔrɔn nin n seere ala ye kelen muhamadu ye kira ye tahiyya dun ka samu ka ca ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu o ye malikiya sira ye wa tahiyya o ye malikiya sira ye donc malikiya sira bɛ yen kira somɔgɔw fana ka sira bɛ yen mais maliki yɛrɛ kalanna kira somɔgɔ min bolo o ye jafar sodiku ye mais u ko ko jafar sodiku ka kuma tugu tɛ ko a bɛ kɛ maliki ta kɔ faamaw de ko ten parce que maliki ni jafar mansuru tile de bɛnna bon jafar mansuru ale ye abasi de ale ko maliki de y'ale ka karamɔgɔ ye
a bɛ n'a fɔ sisan ni Mali autorité ko bɛɛ ka tugu karamɔgɔ min kɔ dictature bon n'i ma tugu o kɔ i bɛ taa kaso la i bɛ faga donc Maliki yɛrɛ ye jama sɔrɔ tan de ani faama ye hali n y'a ka kuma dɔ fɔ ka sɔrɔ ma wajuw daminɛ n ko ani faama taara Makan faama in tun tɛ foyi k'ale kɔ o de la Maliki de ka kitabu kɛra hadisa fɔlɔ ye o de la Malikiya tɔgɔ carina yɔrɔ bɛɛ Malikiya mais Jafar fa ye Muhamadu Bakiri fa ye Zenul Abidina fa ye Huseini fa ye Ali ye Huseini ba ye Fatima ye o fa ye kira ni kira mɔden direct ye alima Maliki ma bɔ kira la kira mɔden tɛ mais faama in de y'ale sindi k'a fɔ ni a ye kuma bila yɔrɔ min na a y'a dan ye k'a tɔgɔ da ko Imamu Daril Hijra ko Madinɛ alimami Jafar Sɔdiki Dume Maliki yɛrɛ dun ko ma ra'at aynun wala uznun sami'atun wala khatarun fi qalbi basharin afqahu ala min Jafar Sɔdiki ko ale ma ɲɛ dɔ ye ale ma kulo dɔ ye min bɛ mɛli kɛ ɲɛ min bɛ filɛli kɛ ale ma dusukuntigi ye min bɛ faamuyali kɛ i b'a fɔ Jafar Sɔdiki o bɛ